शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু একই পরিবারের 5 সদস্যের। ঝাড়খণ্ড থেকে আসানসোলের বার্নপুরে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার সময় 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় 2 জন পুরুষ, মহিলা ও একটি শিশুও রয়েছে। আসানসোল পুর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়ার নেতৃত্বে হকার্স মার্কেটে অভিযান চালানো হলো। 500টি দোকানকে 2006 সালে হকার্স মার্কেটে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় সব দোকানই বন্ধ, তাই ফের একবার দোকানদারদের হকার্স মার্কেটে শিফট করা হচ্ছে পরিকল্পনা। কেন্দ্র কমিয়ে দিলেও পেট্রোল ডিজেলের উপর থেকে রাজ্য কমাচ্ছে না ভ্যাট। এরই প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। নেতৃত্ব দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। অবৈধ কয়লা কাণ্ডে গ্রেপ্তার অনুপ মাঝি ওরফে লালার 4 সহযোগীকে প্রায় 1.5 মাস পর আসানসোল সিবিআই কোর্ট থেকে দেওয়া হলো জামিন। সিবিআই তরফে গ্রেপ্তার হওয়া জয়দেব মণ্ডল, নীরোদবরণ মণ্ডল, নারায়ণ নন্দা ও গুরুপদ মাঝিকে আসানসোলের সিবিআই কোর্টে করা হয় পেশি। দুর্গাপুরের সাপুরে সেজে মানুষ ঠকানো এক ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হলো পুলিশের হাতে। যদিও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তার 4 সঙ্গী, ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির 6টি সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আসানসোল শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফের একবার উচ্ছেদ অভিযানে নামা হলো আসানসোল পুর নিগমের তরফে। শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় ফুটপাত জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে চালানো হয় অভিযান। ভেঙে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান। দুর্গাপুরের ঋষি অরবিন্দ নগর এলাকায় অবৈধভাবে 5টি বড় গাছ কেটে রাতারাতি গায়েব করে দেবার ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার এলাকা পরিদর্শন করল বন বিভাগের একটি দল। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বন বিভাগের তরফে। এবার থেকে সোম থেকে শুক্র সকাল 10:50 থেকে শুরু হবে স্কুল, ছুটি হবে বিকেল 4:30। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এমনই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে স্কুলগুলিকে। আর সেই নির্দেশিকা মেনেই জেলার স্কুলগুলিতে চলছে পঠন পাঠন। झारखंड के रामगढ़ से आसनसोल के बरनपुर में शादी समारोह में शामिल होने आ रहे एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। धनबाद के गोविंदपुर के पास नेशनल हाईवे 2 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। लगभग 150 की स्पीड से चल रही स्विफ्ट डिजायर कार डिवाइडर से टकराकर पुल से लगभग 100 फीट दूर जा गिरी। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं एक बच्चा शामिल है। धनबाद के गोविंदपुर में मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई।
सभी रामगढ़ के घाटोटाड़ के रहने वाले थे। धनबाद के नई दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे 2 पर बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रफ्तार तेज होने की वजह से कार गोविंदपुर थाना अंतर्गत जीटी रोड कालाढीम मोड़ पर बनी पुल के डिवाइडर से टकराकर 100 फीट दूर जा गिरी। कार में सवार सभी 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया कि 2 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्ची रामगढ़ के घाटोटाड़ से स्विफ्ट डिजायर कार से आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर जा रहे थे। वे बरनपुर स्थित नीमतला के निवासी मोहम्मद ताहा के बेटे की शादी में शामिल होने आ रहे थे। मृतकों की पहचान वसीम अहमद, शकील अहमद, रवीबुन खातून, खलिया खातून और आयान अहमद के रूप में हुई है। दुर्घटना की खबर बरनपुर के नीमतला इलाके में पहुंचते ही शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आगामी 25 नवंबर को यहां शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन दुर्घटना में 5 लोगों की मौत के बाद वहां मातम पसर गया। यह है कार का सर, वो घाटों से आ रहा था, लोग शादी था, शादी का माहौल था, 25 तारीख को शादी था घर में, वहाँ से आ रहा था। कार एक्सीडेंट हो गया गोविंदपुर से आगे, गोविंदपुर थाना में पास में। घाटों से वो लोग आ रहा था यहाँ शादी में। कौन कौन इसमें? 5 आदमी था, लोग 5 स्पॉट डेथ हो गया। लोग क्या क्या नाम था? वो नाम था शकील अहमद और उनके वाइफ का नाम रबीना, उनका लड़के का नाम वसीम अकरम, उनका बहू का नाम खालिदा फिरदौस और उनका नाती था 3 साल का आहिल खान। अच्छा, वो किसके शादी में आ रहे थे वो लोग? वो अपने बड़े पापा का लड़का का शादी में आ रहा था। जिनका शादी है उनका नाम क्या नाम है? उनका शाहिद रजा नाम है एक का, और एक का मुश्ताक अली। मैंने 2 जन का शादी? 2 शादी था, एक 25 तारीख को थी और एक 27 तारीख को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी क्या माहौल है? सुबह सुबह गम का माहौल है। मैंने कैसे पता चला आप लोग को? सुबह फ़ोन आया था नंबर पे, घर के नंबर में थाना से कि एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी। कार जैसे ही पुल के पास पहुंची, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार डिवाइडर से टकरा गई। रफ्तार तेज होने के कारण कार नदी के दूसरे किनारे करीब 100 फीट दूर जा गिरी। दुर्घटना की सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। कार में फंसे सबों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सबों को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच धनबाद भेज दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने हॉकर्स मार्केट का किया दौरा। वर्ष 2006 में लगभग 500 दुकानों को हॉकर्स मार्केट में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब हॉकर्स मार्केट के अधिकांश दुकानें बंद है। नगर निगम द्वारा रोड के किनारे बैठने वाले हॉकरों को फिर से हॉकर्स मार्केट में शिफ्ट किए जाने पर विचार किया जा रहा है। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया और वाइस चेयरमैन अमिताभ वासु ने हॉकर्स मार्केट का निरीक्षण किया। हॉकर्स मार्केट में जाकर उन्होंने देखा कि अधिकांश दुकानें बंद थी, सिर्फ कुछ दुकानें ही खुली नजर आई। नगर निगम के कमिश्नर और वाइस चेयरमैन दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। बाजार में नियमित रूप से साफ सफाई से लेकर अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बताया जाता है कि आसनसोल में हॉकर्स मार्केट का निर्माण होने के बाद वर्ष 2006 में रोड के किनारे एवं बाजार में दुकान लगाने वाले लगभग 500 हॉकरों को हॉकर्स मार्केट में दुकान आवंटित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे हॉकर्स मार्केट की अधिकांश दुकानें बंद होती चली गई और हॉकर भी दुकानों के शटर गिराकर यहां से मुंह मोड़ने लगे। अब बाजार में होने वाली भीड़ भाड़ एवं रोड के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम द्वारा फिर से हॉकरों को वापस मार्केट में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बताया कि सबसे पहले हम लोग यह पता लगा रहे हैं कि हॉकर्स मार्केट में कितनी दुकानें खुली हैं और कितनी बंद हो चुकी है। दुकानदारों की क्या परेशानी है, इसके बारे में भी जानकारी ली है। नगर निगम सभी के सहयोग से रास्ते के किनारे से अतिक्रमण हटाने तथा हॉकरों को बाजार में शिफ्ट करने की योजना पर विचार कर रहा है। हॉकर्स मार्केट का दौरा करने के बाद अब जल्द ही बैठक कर सर्वसम्मति से इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। आसनसोल पौर निगम पक्ष থেকে 2006 সালে আমাদের হকার্স মার্কেট যে মেইন বাজার আছে তাকে শিফট করে
হকার্স মার্কেট এখানে দোকান দেওয়া হয়েছিল অ্যারাউন্ড 500টা দোকান। তারই আমরা আজকে ইন্সপেকশন করছি যে দোকানে কে থাকছেন না এবং কতগুলো দোকান খোলা আছে না আছে। একটা চেষ্টা চালানোর একটা প্ল্যান আছে। এখানকার বাসিন্দাদেরই ডিমান্ড আছে যে আমাদের যে বাজার খুব কনজেস্টেড আছে সেটাকে যদি আবার শিফট করে এখানে চালু করা যায়, তো তারই একটা ইন্সপেকশন, সবার কাছে ট্রেড লাইসেন্স আছে কি না, এখানকার মানুষরা যারা শপকিপার্স আছেন তাদের কি অসুবিধা ফেস করছেন, নিয়মিতভাবে ক্লিনিং হচ্ছে কি না, এবং রাস্তার ধারে যে ফুটপাথগুলোতে যে আমরা এনক্রোচমেন্টস দেখতে পাচ্ছি সেটাকে যদি আমরা রিকোয়েস্ট করে সবাই মিলে যদি আমরা ক্লিয়ার করতে পারি, তারই একটা উদ্যোগ পৌর নিগম থেকে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের ভাইস চেয়ারম্যান সাহেব আছেন এখানে, অমিতাভ বাসু সাহেব। সো আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, মানুষও খুব সচেতন আছেন, সবার খুব কোঅপারেশন পাচ্ছি আমরা আশা করছি যে আমরা যে যা একটু জঞ্জাট হচ্ছে সেটা আরও আমরা ইমপ্রুভ করব। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि अगर लोगों की जरूरत के सभी सामान हॉकर्स मार्केट में ही उपलब्ध हो तो फिर लोग बाजार में क्यों जाएंगे। रोशन कुमार बंडवाल ने कहा कि पहले हॉकर्स मार्केट सुचारू ढंग से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दुकानें बंद होती गई। जितना भी गैर सामान है, जो रोजमर्रा सामान है, ये सब अगर अभी यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा तो आदमी क्यों जाएगा मार्केट। इसका पहले तो चल ही रहा था, लेकिन आदमी को क्या हो गया कि वो जा रहा है हटिया तो हम भी जाएंगे हटिया, भाई यहाँ कमाई नहीं हो रहा है तो हम भी जा रहे हैं वहाँ कमाने के लिए। दुकान कितने दिन से बंद है, क्यों बंद है? दुकान बंद होने का कारण है अपनापन नहीं है दुकान में। अगर जैसे कि हम जा रहे हैं, भाई चल भाई हटिया जाना है, चल हटिया चलेंगे हम भी, चल वहाँ कमा रहे 500 रुपये, चल हम भी जा रहे हैं 500 रुपये कमाने के लिए। अगर यही अगर रहेगा कि नहीं हम हटिया नहीं जाएंगे, जो रहेंगे यहीं पर करेंगे। अगर 500 रुपया कमाते हैं 300 रुपये तो कमाएंगे। अगर सब मिलजुल के रहेगा, एकता रहेगा तो ये मार्केट जो सक्सेस होगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কেন্দ্র কমিয়ে দিলেও পেট্রোল ডিজেলের ওপর থেকে ভ্যাট কমাচ্ছে না রাজ্য। প্রতিবাদে দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারে বিশাল মিছিল করল এদিন বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। পেট্রোল ডিজেলের উপর ভ্যাট কমানোর দাবিতে বিজেপির মিছিল অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুরে। বিশাল এই মিছিল দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজারের প্রান্তিকা মোড় থেকে ভিরিঙ্গি মোড় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই সহ আরও অন্যান্যরা। কেন্দ্র সরকার পেট্রোল ডিজেলের দাম কমালেও রাজ্য সরকার কেন পেট্রোলের ওপর ভ্যাট কমাবে না? মিছিল থেকে তারই বিরুদ্ধে এদিন তোলা হয় স্লোগান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, এখন ভোট নয়, ভোটের সময় আরও সমর্থকদের দেখতে পাওয়া যাবে তাদের মিছিলে হাঁটতে। ত্রিপুরা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপবাবু বলেন, ত্রিপুরায় মানুষ বিপ্লব দেবের সঙ্গেই আছে, থাকবে। তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের আন্দোলন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পেট্রোল ডিজেলের দাম কমানো নিয়ে। সর্ষের তেলের দাম কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র, কিন্তু রাজ্য কমাচ্ছে না পেট্রোলের দাম। তিনি আরো কি বলেছেন শুনবো। ইলেকশন এলে আবার লোক হবে, এর চেয়ে বেশি লোক হবে, পুরো রাস্তা জাম হয়ে যাবে। এখন পেট্রোল ডিজেল নিয়ে লড়াই চলছে, ইলেকশন নয়। ইলেকশন হলে দেখবেন লোক কে কবে সুরে গিয়েছিল, সেই যে লোকটা নেড়া হয়েছিল। ঠিক আছে, তো অনেকেই বেসুরো গাইছে, কিন্তু ওখানকার পাবলিক কার সঙ্গে আছে? বিপ্লব দেবের সঙ্গে। সর্ষের তেলের কথা বলছেন না কেন? সর্ষের তেলের কথা বলছেন না কেন? আমরা ঝাঁঝ লাগছে, সব জিনিসের ঝাঁঝ বেড়েছে, সব কমেছে। পেট্রোলের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সেটা কমেছে, বাকি কমবে, কিন্তু দিদি কি কমাবে সেটা দেখতে চাইছি আমরা। রাজ্যপাল বলছে পুরসভা সব একসাথে ভোট করতে, আমরা বলেছি সব একসঙ্গে, অন্য কে বলছে জানি না। এটা কি পুরসভার প্রচার? প্রচার তো সারা বছরই হয়, এখন পেট্রোলের দাম কমাতে হবে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য আছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন।
सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे
घंटे सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्वेलियंस, एसी जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। अवैध कोयला तस्करी कांड में गिरफ्तार अनूप माझी उर्फ लाला के 4 सहयोगियों को लगभग 1.5 महीने बाद आसनसोल की सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए जयदेव मंडल, निरतबरन मंडल, नारायण नंदा और गुरुपद माझी की पेशी आसनसोल की सीबीआई कोर्ट में की गई, जहां से सीबीआई कोर्ट ने चारों की जमानत याचिका मंजूर कर दी। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला के चारों सहयोगियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जयदेव मंडल, निरतबरन मंडल, नारायण नंदा और गुरुपद माझी की पेशी मंगलवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में की गई, जहां से सीबीआई अदालत द्वारा चारों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। इस तरह से लगभग 1.5 महीने तक जेल में रहने के बाद चारों आरोपियों को अदालत से जमानत मिली है। जानकारी के अनुसार अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला के साथ उसके सहयोगियों पर भी शिकंजा कसना शुरू किया था। सीबीआई ने पहले लाला के चारों सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद गत 7 अक्टूबर को जयदेव मंडल, निरतबरन मंडल, नारायण नंदा और गुरुपद माझी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने इनमें से जयदेव मंडल को 3 बार रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जबकि बाकी 3 आरोपियों को 2-2 दिनों के लिए सीबीआई ने रिमांड पर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर में सपेरे के बेस में लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन उसके 4 साथी भागने में सफल रहे। पकड़ा गया आरोपी पियारुल माल पूर्व वर्धमान के आउसग्राम का रहने वाला है। उसके पास से विभिन्न प्रजाति के 6 सांप बरामद किए गए हैं। सपेरा बनकर भोले भाले लोगों को झांसे में लाकर ठगी करने के आरोप में एक सपेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह घटना दुर्गापुर थाना क्षेत्र के धोबीघाट इलाके में घटी। मंगलवार को 5 सपेरे इलाके में घूम रहे थे। उनकी गतिविधियों को देखकर स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। फिर क्या था, लोगों ने उनका पीछा शुरू किया और दौड़ाकर एक सपेरे को पकड़ लिया। हालांकि उनके 4 साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने सपेरे को हिरासत में लिया और अपने साथ थाने ले गई। पकड़े गए आरोपी का नाम पियारुल माल है।
और वो पूर्व बर्धमान जिले के आउसग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने विभिन्न प्रजातियों की 6 सांप बरामद किए हैं। आरोप है कि सपेरों का दल विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर भोले भाले लोगों को अपने झांसे में ले लेता था। कभी सांसारिक दुख तो कभी पारिवारिक समस्याओं का देवीय शक्तियों के द्वारा समाधान करने का दावा करके सपेरे लोगों से ठगी करते थे। कभी किसी के घर में सांप छोड़ देते थे और फिर सांप को पकड़ने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठते थे। इस घटना की सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी शंकर देवनाथ मौके पर पहुंचे, जहां सपेरे के पास से बरामद किए गए सांपों को वन विभाग को सौंप दिया गया। वन विभाग के अधिकारी शंकर देवनाथ ने स्वीकार किया कि सपेरों द्वारा ठगी किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। প্রতারণা বলতে ধরুন যদি একটা হিন্দু বাড়ি পায় তারা ধরুন সেখানে গেল, সেখানে গিয়ে বললো যে আপনার বাড়িতে একটা সাপের আসা যাওয়া আছে, হ্যাঁ মানে মহিলাদের একটা ভয় দেখানো, সেই সাপটাকে ধরে ওরা ওদের কাজের জন্য ব্যবহার করে। আর অ্যাকচুয়ালি তো আপনার ওয়াইল্ড লাইফে এইগুলো তো হয় না করা, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এটা। দুর্গাপুর থানার পুলিশ তো তাকে অ্যারেস্ট করেছে। হ্যাঁ আমাদের কাছে খবর গেছে, পাঠিয়েছে আমাদেরকে। আপনারা কেউ এখন হ্যান্ড ওভার নেবেন? এখন এখন আমরা যদি আমাদের বড় বলে যে ওনাকে নিয়ে নাও বা থানা যদি আমাদের দেয় আমরা নিয়ে নেবো, আমরা আবার কেস দিয়ে এখানেই পাঠাবো বা আমাদের যে জুরিডিকশনের মধ্যে যে থানা পড়বে সেখানে বলছি তো এই যে সাপ কোনো দিনই না, ওয়াইল্ড লাইফের কোনো জিনিস কেউ পার্সোনালভাবে ব্যবহার করতে পারে না, খেলা দেখাতে পারে না। ঠিক আছে, কতগুলি সাপ আছে? আমি শুনেছি 6টা আছে, এখন আমি দেখিনি। এরাই কি মানুষের ঘরে সাপ ঢুকে এমন একটা অভিযোগ ওঠে যে না, এরকম হয়তো কোনো ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু সেরকম আমি কোনো প্রমাণ বা কিছু দেখিনি, কিন্তু শুনেছি লোকের মুখে যে এরকম হয় যে পরিবারকে আতঙ্ক করার জন্য বা তারা ওই গাছগাছরা দিয়ে কিছু জিনিস করে না যে আপনি এটা নিন, এটা নিলে আপনার উপকার হবে, প্রতারণা করবার জন্য হ্যাঁ এরা করে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফের একবার উচ্ছেদ অভিযানে নামা হলো আসানসোল পুর নিগমের তরফে। শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় ফুটপাত জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়। এদিন জেসিবি দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান। আসানসোল পুর নিগমের তরফে শহরকে যানজট মুক্ত করতে বেশ কয়েকদিন ধরেই ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযানে নামা হয়েছে। সেই অভিযানে নেমেই এদিন আসানসোলের গির্জা মোড়ের কাছে হকার্স মার্কেট সহ শহরের বিস্তীর্ণ রাস্তায় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হলো। এদিন প্রথমে হকার্স মার্কেট ও পরে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় চালানো হয় ফুটপাত দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান। রাস্তার ধারের বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান ভেঙে দেওয়া হয় জেসিবি দিয়ে। আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ বসু বলেন, অবৈধভাবে ফুটপাত যারা দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন তাদের সাবধান করতে বারে বারে মাইকিং করা হচ্ছে যাতে তারা ফুটপাত ছেড়ে দেন। তবু তারপরেও যারা কর্ণপাত করছেন না তাদের অস্থায়ী দোকান ভেঙে দেওয়া হচ্ছে জেসিবি দিয়ে। আমরা আজকে বেরিয়েছি সবাইকে, আমরা যারা ফুটপাত এনক্রোচ করে আছে তাদেরকে সরিয়ে নিতে বলছি, রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে প্রত্যেককে। এরপর আমরা অ্যানাউন্সমেন্টও করছি, কর্পোরেশন থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট এখন চলবে, অ্যানাউন্সমেন্ট চলবে। প্রত্যেকে বারবার রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, অনেকেই কোঅপারেশন করছে, কিন্তু যদি আমাদের রিকোয়েস্ট করার পর তারা যদি সেই অনুযায়ী কাজ না করে তখন আমাদের স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে, ভেঙে দেওয়া হবে। আমাদের যেমন কিছু কিছু জায়গায় মাছ মাংস মানে চিকেন মিট সেইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা একটা স্পেস করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন ডিসিশন হয়েছে এবার থেকে মানে মাছ মাংস এইসব যেগুলো একটা স্পেসিফিক জায়গা সেখানেই বিক্রি হবে। তা আমাদের এইগুলো আলোচনা চলছে, আমরাও চেষ্টা করছি যে জিনিসগুলো আমাদের কাছে যাতে সিস্টেমেটিক হয়ে করা যায়, যাতে মানুষের সুবিধা হয় আরও অসুবিধা না হয়, সেই রকমভাবে করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদিন পুর নিগমের এই অভিযানকে কেন্দ্র করেই নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয় বাজার এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন।
আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। दुर्गापुर के ऋषि अरविंद नगर इलाके में अवैध तरीके से 5 बड़े पेड़ काटकर रातों रात गायब कर दिए गए। यह मामला सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने इलाके का दौरा किया। वन विभाग के रेंज ऑफिसर ने अवैध तरीके से पेड़ काटे जाने के मामले की जांच के निर्देश दिए। दुर्गापुर स्टील प्लांट की जमीन पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर तस्करी का मामला सामने आया है और वन विभाग ने बिना अनुमति से पेड़ों की कटाई के मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्गापुर शहर के ऋषि अरविंद नगर इलाके में 5 बड़े पेड़ अवैध तरीके से काटे गए और रातों रात पेड़ की लकड़ियों को गायब कर दिया गया। यह मामला जब वन विभाग के संज्ञान में आया तो वन विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। वन विभाग के रेंज ऑफिसर सुदीप कुमार बैनर्जी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार जिस जगह पर अवैध तरीके से लगभग आधा दर्जन पेड़ काटे गए हैं वो जमीन दुर्गापुर स्टील प्लांट की है। वन विभाग के रेंज ऑफिसर सुदीप कुमार बैनर्जी ने कहा कि अवैध तरीके से पेड़ काटे जाने की शिकायत मिलते ही वन विभाग की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। वन विभाग द्वारा इलाके में रूट मार्च किया गया और नाइट पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इस मसले पर दुर्गापुर स्टील प्लांट प्रबंधन को भी पत्र लिखा गया है। अवैध तरीके से पेड़ काटे जाने की घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। এই অভিযোগটা পাই যে ডিএসপির এই জায়গাতে একটা ইয়ে হয়েছে, তা আমরা কালকে সন্ধ্যাবেলাতেই আমি স্টাফ নিয়ে নিজে আসি, জায়গাটা পরিদর্শন করি এবং এখানে রুট মার্চও করা হয়, নাইটে পেট্রোলিংও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ডিএসপিকে একটা লিখিত চিঠিও করছি এবং তার কপি আমরা ইয়েকেও দেবো, আর লোকাল থানাকেও দেবো, যে অ্যাকচুয়ালি আমরা নন ফরেস্ট এরিয়াতে যখন গাছ কাটা হয় তার জন্য উপযুক্ত পারমিশন নিতে হয় এবং ল্যান্ডটা যেহেতু ডিএসপি এর ব্যাপারে তো কোনো রকম পারমিশন আমাদের কাছে নেয়নি, তাহলে বিনা অনুমতিতে এই সমস্ত গাছগুলো কাটা হয়েছে। আমরা দেখছি যে এর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত আছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তিরও আমরা ব্যবস্থা করব আইনানুগ। दुर्गापुर से साधन रोज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সোম থেকে শুক্র স্কুল শুরু হবে সকাল 10:50 থেকে আর ছুটি হবে বিকেল 4:30। আর সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলার স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বাড়াতে নানা পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী সোমবার থেকে পূর্ণ দিবস ক্লাস শুরু হলো দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর। একই ছবি পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন স্কুলে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রবিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত স্কুল হবে সকাল 10:50 থেকে, বিকেলে স্কুল ছুটি হবে 4:30। সোম, বুধ, শুক্র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার নবম ও একাদশ শ্রেণীর পঠন পাঠন হবে। পশ্চিম বর্ধমান জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুলগুলিতে এদিন পঠন পাঠন হয়েছে। দপ্তরের দাবি, সার্বিকভাবে উপস্থিতির হার বর্তমানে অনেকখানি বেড়েছে। উপস্থিতির হার বাড়ানোর জন্য কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে। ইতিমধ্যেই সেই কাজও শুরু করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে একটি করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। স্কুলগুলির তরফে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের স্কুলিং সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে প্রতিটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে বুঝিয়ে বলতে।
জেলার বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা জানাচ্ছেন, পড়ুয়াদের যাতে স্কুলে পাঠানো হয় তাই প্রয়োজনে প্রতি শনিবার অভিভাবকদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে স্কুলে, করা হচ্ছে বৈঠক। যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে তা জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। জেলার শিক্ষক শিক্ষিকারা বলছেন, প্রথম লকডাউনের আগে দশম সপ্তম শ্রেণীতে যারা পড়তো তারা এখন নবম শ্রেণীতে পড়ছে। এছাড়া এমন অনেক পড়ুয়া রয়েছে যারা দীর্ঘদিন নিয়মিত চর্চার অভাবে স্কুলমুখী হতেই ভয় পাচ্ছে। তারা মনে করছে স্কুলে গিয়ে তাল মেলাতে পারবে না। তাদের চিহ্নিত করেই স্কুলমুখী করার অভিযানে নামা হবে আগামীতে। পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় আবার একটু বিরতির, সঙ্গে থাকবেন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু একই পরিবারের 5 সদস্যের। ঝাড়খণ্ড থেকে আসানসোলের বার্নপুরে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসার সময় 2 নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় 2 জন পুরুষ, মহিলা ও একটি শিশুও রয়েছে। আসানসোল পুর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া নেতৃত্বে হকার্স মার্কেটে অভিযান চালানো হলো। 500টি দোকানকে 2006 সালে হকার্স মার্কেটে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় সব দোকানই বন্ধ, তাই ফের একবার দোকানদারদের হকার্স মার্কেটে শিফট করানোর করা হচ্ছে পরিকল্পনা। কেন্দ্র কমিয়ে দিলেও পেট্রোল ডিজেলের উপর থেকে রাজ্য কমাচ্ছে না ভ্যাট। এরই প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করল বিজেপি। নেতৃত্ব দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ। অবৈধ কয়লা কাণ্ডে গ্রেপ্তার অনুপ মাঝি ওরফে লালার 4 সহযোগীকে প্রায় 1.5 মাস পর আসানসোল সিবিআই কোর্ট থেকে দেওয়া হলো জামিন। সিবিআই এর তরফে গ্রেপ্তার হওয়া জয়দেব মণ্ডল, নীরোদবরণ মণ্ডল, নারায়ণ নন্দা ও গুরুপদ মাঝিকে আসানসোলের সিবিআই কোর্টে করা হয় পেশি। দুর্গাপুরে সাপুরে সেজে মানুষ ঠকানো এক ব্যক্তিকে তুলে দেওয়া হলো পুলিশের হাতে। যদিও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তার 4 সঙ্গী, ধৃতদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির 6টি সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। আসানসোল শহরকে যানজট মুক্ত করতে ফের একবার উচ্ছেদ অভিযানে নামা হলো আসানসোল পুর নিগমের তরফে। শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তায় ফুটপাত জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে চালানো হয় অভিযান। ভেঙে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান।
দুর্গাপুরের ঋষি অরবিন্দনগর এলাকায় অবৈধভাবে 5টি বড় গাছ কেটে রাতারাতি গায়েব করে দেবার ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার এলাকা পরিদর্শন করল বন বিভাগের একটি দল। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বন বিভাগের তরফে। এবার থেকে সোম থেকে শুক্র সকাল 10:50 থেকে শুরু হবে স্কুল, ছুটি হবে বিকেল 4:30। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এমনই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে স্কুলগুলিকে, আর সেই নির্দেশিকা মেনেই জেলার স্কুলগুলিতে চলছে পঠন পাঠন। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।